In my right, Mr. Saxena, Director of Planning, Mr. Rodriguez Norano from Food and Drugs. In my left, Ajit, Arun Panchwade, Controller Legal Metrology, Deepali from Project Director South, Dr. Hemam Patil. We are organizing this press conference to celebrate Consumer Right Day on 25th of June. हो कंझ्युमर रायट डे आम्ही गोंयांत 2004 सेलिब्रेट करता आमच्या सगळ्या कंझ्युमरांक अवेरनेस येवपा खातीर. ह्या वर्साक आमी कंझ्युमर रायट डे साखळे रवींद्र भवनात 25 तारखेक सकाळी 9:30 वरांचेर सेलिब्रेट करताले आनी त्या दिसा आमी रजिस्ट्रेशन फॉर पॅकर आनी FSSAI हे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करपाचो प्रोग्राम दवरलेलो आसा. हो प्रोग्राम आमचो स्पेशली सेल्फ हेल्प ग्रुपाची जी महिला आसा बायलां आसा तेंच्या खातीर आसा की आतां आमचो तेंचो प्रोडक्ट घेवन सगळ्या गांवांनी वयता किंवा शहरांनी वयता खंय विकपाक वयता पॅक करून पॅकेज कॉम्युनिटीचे जे कितें रूल आसा लिगल मेट्रोलॉजीचे ते तेंच्यांनी फॉलो करपा जाय. त्या विशयी हो सगळो प्रोग्राम आमी त्या दिसा दवरलेलो आसा आनी आमी त्या दिसा तांकां रजिस्ट्रेशन करून दितलो आनी हेजे डिटेल आमकां कंट्रोलर लिगल मेट्रोलॉजी सांगतलो. तशेंच FSSAI जे आसा तेय इम्पॉर्टंट आसा तेय ते दिसा आमी रजिस्ट्रेशन करतले. फूड एंड ड्रग्साचे मनीस येतले आनी तेय तांकां सर्टिफिकेट कितें दितले. तेन्ना हांव आतां मागता आमचो कंट्रोलर अरुण पंचमडकराचे कडेन त्या प्रोग्रामा विशयी सगळें सांगतले. गुड मॉर्निंग. हांव अरुण पंचवाडकर, कंट्रोलर लिगल मेट्रोलॉजी गोवा. सर पार्सेकर, डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट. सर विजय सक्सेना, डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स. मॅडम दीपाली नायक, DRDA प्रोजेक्ट डायरेक्टर साउथ. डॉक्टर संगम पाटील from DRDA and Richard Norona from FDA designated officer. First of all, I welcome all the press here. Consumer awareness, consumer program or consumer awareness is done to protect the consumer and to aware the consumer about their rights. Worldwide, Consumer Right Day is celebrated on 15 March. तसोच नॅशनल कंझ्युमर राईट डे सेलिब्रेट करता 24 डिसेंबराक. इन लायन विथ दॅट गोवा गव्हर्मेंट सेलिब्रेट करता ऑन 25th June of every year स्टेट कंझ्युमर राईट डे. Perhaps Goa is the only state who is celebrating state consumer right day throughout India. Consumer Right Day, as I said, is celebrated to protect and to aware the consumer about their rights. And to the basic slogan of consumer right is beware and beware. Beware and beware. And they also said alert customer is also always a safe customer. So, AMI Department of Legal Metrology is also consumer oriented department. And here department, in line with Jago Grahak Jago, department has registered so many educational institutes under consumer clubs. And this department आमचे for self help group, educational institutes, पंचायतींनी वचून awareness करतात with respect to legal metrology. Legal metrology आमचे कायद्या प्रमाणे किती म्हणटा किती तांकां जाय. So आमी awareness करतात सगळे कडेन. आणि as you know that the basics, there are 7 basic rights which are to be taken care of. ताजी एक जतनाय घेवपाक आमी सद्दां 25 जुनाक गोंयचो स्टेट कोर्ट रायट टू सेफ्टी, रायट टू चूज, रायट टू रिड्रेसल आनी रायट टू कंज्युमर एड्युकेशन. एंड इन द रायट टू कंज्युमर एड्युकेशन आमी हो एक असायनमेंट घेतला. तर तुमकां खबर आसतलें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इज ऑलवेज concerned about the women self-help groups आणि women entrepreneurs तांकां प्रमोट करपाक जाय. तांचे खंयचे प्रॉडक्ट करतात ताका ब्रँडिंग कशें करप, ताजे पॅकिंग कशें करप, ताजे प्रमोशन ऑर मार्केटिंग कशें करप, तांचो सदांच कन्सर्न आसता.
Honorable Chief Minister of Goa had already Swayambhu Goa Ban Oche under so many schemes दारादारांनी लोकांच्या घराकडेन पावयल्यो. पण अंडर स्वयंपूर्ण गोवा 2.0 नाव ऑनरेबल सीएमाक जाय की ह्यो दारादारांनी पावयता आसतना त्यो लीगल आस्पेक्ट्स ताजो म्हणल्यार फाल्यां सगळ्या कायद्यान तांकां कितें लागता. तुमी मोस्टली कितें जाता घरांनी थोड्यो बायलो आसा त्यो थोड्यो सिजनल पॅकिंग करतात. एक फरसाण पॅकिंग कर जावं आनी खरे स्वीट्स पॅकिंग कर. पूण तांकां कायद्यान कशें रिक्वायरमेंटाचो कायद्याचेर तितलें ज्ञान आसना. पूण सीएमाचें कन्सर्न आसा तांकां कायद्याचें ज्ञान दिवचें. कित्याक फाल्यां सकाळीं कायद्या ज्ञान दिवन तशें सारकें प्रॉपर ब्रँडींग पॅकिंग जालें जाल्यार तांकां स्टेटनी नॅशनल वायड सुद्दां तांकां इम्पॉर्टन्स मेळटात आनी नॅशनल वायड सुद्दां तांकां पब्लिसिटी मेळटली. ऑनरेबल सीएमान ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दॅट he has proposed a budget of 12 crores rupees for this financial year under Swayambhu Goa. आणि ताजो ऑलवेज कन्सर्न आसता की सगळे डिपार्टमेंटांनी ह्या वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप कशें तांकां लिफ्ट करता, तांचे सोशो इकॉनॉमीक अपलिफ्टमेंट कसो जातलो हाका लागून ते अवेरनस करात म्हणून सदांच जातले. तुमी हालींच 15 जुनाक व्हर्च्युअल जेन्ना सीएमान व्हर्च्युअल स्वयंपूर्ण गोवा टूचे व्हर्च्युअल हें केल्लें की अंदू वर्साचो स्टेट कंज्युमर रायट डे आमी एक व्हडल्या दबाज्यान मनोवपाचो. आनी जेन्ना सीएमान व्हडल्या दबाज्यान मनोवपाचें सांगलें तेन्ना लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आमी डिसायड केलें आमी लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट वी वील टेक दिस अप मॅटर. लास्ट इयर ऑन स्टेट कंज्युमर रायट डे ऑन द 24th June आमी एक लिफलेट लॉन्च केल्ली इन द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा डॉक्टर प्रमोद सावंत. त्या लिफलेटीन आमी सगळे कंज्युमर रायट्स आमचे कितें कंज्युमराक कितें घेवपाक कशें फटोवपाक जायना म्हणून आमी सगळे ते लिफलेटान आनी ते लॉन्च जातकीर आमच्या डिपार्टमेंटाक खूब फायदो जालो. कित्याक अवेरनेस इतली जाल्या की पीपल जनरल पब्लीक ऑल्सो केम टू नो वॉट आर देअर रायट्स. कितें बाजारान वस्तू घेता आसतना कितें जोखून घेता आसतना कितें कितें पळोवपाचें तें मार्फत तांकां त्या लिफलेटीचो खूब फायदो जालो. आनी मेन लिफलेटीचो हे फावटी आमी पॅकर्स रजिस्ट्रेशन एक्चुअली कितें जाता कॉम्युनिटी कितें आसूं ती मागीर फरसाण आसूं मीठ आसूं जावं स्टेशनरी आसूं जेन्ना एक प्रॉडक्ट तयार जाता तो प्रॉडक्ट जेन्ना तो रॅप जाता जावं पॅक जाता देन तो आमच्या कायद्या प्रमाणे येता. सो जेन्ना एक पॅकेज कॉम्युनिटी पॅक जाता एक कॉम्युनिटी जेन्ना पॅक जाता ती पॅक जाता केन्ना ते गिरायक नासता थंय पॅक जाता. गिरायक नासता जेन्ना इट इज पॅक्ड इन द एबसेन्स ऑफ कंज्युमर तेन्ना कंज्युमराचो रायट आसता कोणी पॅक केला, कितें पॅक केला, केन्ना पॅक केला, तिचो रेट कितें. सो फाल्यां सकाळीं त्या प्रॉडक्टा बद्दल कितें कंप्लेन आयली जाल्यार कोणाक कंप्लेन करपाची. सो सगळी डिटेल कायद्या प्रमाणे ताजी आसची पडटा. आनी जेन्ना ती कायद्या प्रमाणे आसपाक जाय आनी जेन्ना ती तुवें पॅक करपाक जाय अंडर पॅकेज कॉम्युनिटी रूल ऑफ लिगल मेट्रोलॉजी लायसन काडचें पडटा. जेन्ना तूं लायसन काडटा तेन्नाच तूं पॅकिंग करचें पडटा. आनी जेन्ना पॅकिंग करता तेन्ना तुका सगळी डिक्लरेशन ताजें बेजीक नीड ऑफ द कंज्युमर इज टू नो वॉट इज इट इज कोणी पॅक केला, केन्ना पॅक केला, कितें पॅक केला तातूंत भितर बिकॉज इट इज पॅक्ड इन द एबसेन्स ऑफ अ कंज्युमर. सो आनी इन लायन विथ दॅट आमी 25 तारखेर जुनाच्या स्टेट कंज्युमर रायट डे आमी सेलिब्रेट करपाचें डिसायड केलां सांकळे प्रवीण भवनात. सो हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा वील बी द चीफ गेस्ट आनी थंय आमी पॅकर्स रजिस्ट्रेशन लोकांक इश्यू करतले. पॅकर्स रजिस्ट्रेशन इश्यू करता आसतना एक तुमकां सांगन दिसता एक्चुअली आमच्या डिपार्टमेंटाचो तो ऑनलायन प्रोसेस ऑनलायन तुवें एप्लिकेशन करप. पूण त्या दिसा लिगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंटान प्रोसिजर खूब सिंपल केलां आनी फिजिकली इन द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा श्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या हातान आमी फिजिकल सर्टिफिकेट ऑफ पॅकर्स रजिस्ट्रेशन सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ओन्ली फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सांगपाक ओन्ली फॉर वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप जे येतले तांकां आमी थंय पॅकर्स रजिस्ट्रेशन फिजिकली इन द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा करतले. आनी थंय आमी FSSAI लायसनय दितले बिकॉज वी आर एसोसिएटिंग विथ फूड एंड ड्रग्स आनी लिगल मेट्रोलॉजी पॅकर लायसन आनी FDAचें FSSAI लायसन दोनी आमी थंय दितले. हो प्रोग्राम आमी करतात under flagship of Swayambhu Goa 2.0 and in collaboration with Department Director of Rural Development, Director of Planning and Statistics and FDA. आणि हाका लागून एज तुमकां खबर आसतली की अंडर नॅशनल
rural livelihood mission and national urban livelihood mission, and there are more than 20,000 women entrepreneurs who have already registered with the department, आणि तातूंत भितर around 4,000 plus लोक सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आसात. आमी हे माध्यम तुमच्या माध्यमांतल्यान तांकां अपील करतात की 25 तारखेचे हे फॅसिलिटीज वेर वी आर गोइंग टू गेट अ पॅकर्स रजिस्ट्रेशन, वी आर गोइंग टू FSSAI लायसन, ताचो लाभ घेवचो. आणि हो एक कॅम्प आसा तो खूप बऱ्या प्रमाणात तुम्ही ताका रिस्पॉन्स दिवचो आणि तुमचो एक पुढाकार घेऊन आमचे कॅम्पाक घेऊन हो एक भरपूर सक्सेसफुल इव्हेंट करचो हीच आमची मागणी. थँक्यू सो मच. कितले सर्टिफिकेट्स आणि जातले कितें डेटा तुम्ही सांगू शकता? हाऊ मेनी सर्टिफिकेट्स? मॅक्सिमम कितले जातले बिकॉज कितें आमी ते दीस ऑफलायन केला and we have even made a procedure, simple procedure, application also simple केला. एक 5च ताणे कॉलम जोडचे पडटले आणि त्या कॉलम्साचेर आणि त्यांची एक आयडेंटिटी दिवची पडटली, आधार कार्ड, फोन नंबर आणि सेल्फ रजिस्ट्रेशन नंबर. इतलेच ते डायरेक्ट घालून दिले जाल्यार आमी तांकां जितले मॅक्सिमम बिकॉज वी आर गोइंग टू कीप मोर दॅन 10 काउंटर्स देयर, सो मॅक्सिमम कितले जातले ते दीस सर्टिफिकेट वी विल गिव्ह देम फिजिकली. सर फुल डे आसतलो कॅम्प? हय, त्या दिसाक जी आतां ज्या दिसाक जितली एप्लिकेशन येतली ती आमी दितले. आनीक त्या दिसाक एक सांगपाचें म्हणल्यार फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ओनली त्या दिसा रजिस्ट्रेशन जे करतले तेंची आमी फी घेवपाचे ना. I'm talking only about packers registration. This is very important. The packers registration fee will be not waived out, not a waiver, because through CSIR some companies will pay that fee. Government loss होवपाचे ना. fee आमी घेतलेच, पण through some CSR funding function तरी, but for that day only. Because of the state consumer right day, त्या दिसाक आमी fee घेवपाचे ना. Legal metrology packers registration. तुम्ही आता त्यांना ते सर्टिफिकेट शो करतले, एक म्हणजे पॅकिंगचे म्हणजे फूड स्टँडर्ड सेफ्टी म्हणजे सो त्याका जी कॉमोडिटी जेव्हा तुम्ही लायसन्स प्रोवाइड करतले किती असतले म्हणजे फूड आयटम और एनीथिंग. सी आय थिंक सेल्फ हेल्प ग्रुप किती सेल्फ हेल्प ग्रुप कितें करू, पण ते व्हेन इट इज कम इन द पॅक फॉर्म ताका लायसन्स जाय पडटलें. अशें ओपन विकता ताका लागना. सो त्याका फॉर एक्झाम्पल FDA एक रूल असता की जेन्ना ते हय तांचे कॉमोडिटी जेन्ना तुम्ही कुक करता तुमच्या प्लेसीर लोकांक विकपा खातीर, सो तेजे जे स्टँडर्ड्स असतात कुकिंग किचनाचे ते चेकिंग बी करचे असतात. ते करतले वचून काय म्हणटा की त्या दिसा तुम्ही डायरेक्ट घेतले सर्टिफिकेट, सो ते कोण चेक करतले? So I am Richard Narona. I am the licensing authority from the Directorate of Food and Drugs Administration. So as you all are aware, for every food product to be sold in the market, it requires a license under the FSSAI. And of late, under the banner of ease of doing business, we have simplified this process of license. This is not only applicable to the state of Goa, but it's a national-wide campaign that the FSSAI has launched. And if you compare of how things were happening maybe 5 years ago, it would take at least a month for a license to be issued under the FSSAI. But today that is not the case. Today the case is that what we have done is the entire system has migrated to an online platform, and certificates are issued within 24 hours. So the policy is that if you look at the mandate of the Food Safety and Standards Act, the act itself tells us that it's a self-compliant act. So jenna koni license apply karta, he is giving undertaking that he is complying with the standards. So he gives such an undertaking, and on the basis of this undertaking, the certificate is instantly issued to that person. After the certificate is issued, it is marked for inspection, and within a span of 1 month, we carry out the inspection. If there are any non-compliances, if there is certain non-compliances as far as hygiene is concerned, then an improvement notice is issued to the person and time is given to comply. If they comply, the certificate continues. If not, then further legal action is taken. So this is done in order to promote the businesses in Goa. At the same time, they are not also compromising on the safety. Certain high-risk businesses which involve meat, milk, these licenses are not issued on the spot. They are issued in the same old manner of 30 days. But other licenses which are low-risk businesses and where the hygiene is not an issue, such licenses are issued instantly. Now, as far as self-help groups are concerned,
we are aware that these are traditional groups and mostly they are our women who are working in the homes, they are involved. So ladies, of course, since they are working in their home kitchen, they are having the idea of this food safety. So they come under this low risk banner. So we are giving them the instant certificates. So that is the idea of how we work. ते दिसा केन्ना फूड टेस्ट आणि लॅब अशें कितें आसलें मीन्स चेकिंग बिफोर रजिस्ट्रेशन गिविंग द सर्टिफिकेट्स. No, it is not required at that point. But when the inspector will go for a physical inspection, which will happen in due course within a month's time, at that time the detailed scrutiny will take place. Nevertheless, the products that they are selling are already standardized products like Fosal, where the risk factor is low. So there is So a पहिले तुम्ही सर्टिफिकेट इश्यू करता and after that तुम्ही inspection Yes, within a month. yes. So all those economic So certificates. that is the mandate. That is the new mandate under the ease of doing business. so is there any क्रायटेरियास आनी आसतले मीन्स फूडचे आनी अशें कितें. Currently, criteria we only depend on the proof of possession of premises. So they have to give us a proof of possession of premises and an ID. So these are the two main documents that we rely on, and based on which the certificate is issued. And subsequently, the other inspections and all will follow. is there any category for the nutrition for the food package made by the self-help group? Yes, as far as packaging is concerned, I mean, there are two departments which look at it. One is legal metrology and second is the FSSAI. So when they are preparing the label, there are certain things that needs to be, featured on the label, which also includes the nutritional analysis. So for this purpose, recently a few of the labs which were not operating in Goa, they have opened their base in Goa. And it is that we direct them to these labs and then they are the ones who will give them the report. So this process has already started and through this medium where the self-help group will come on board, we will guide them with the further process. And I would also like to mention that we, just like how this camp is happening, we have a person in our office who is stationed on all working days and not only tomorrow, but any other day, any self-help group can come and avail this guidance from us and it's free of cost. This FSSAI license on that day, on 25th, we are going to issue only of Bicholim Taluka. बाकीच्यांचे आसा त्यांचे तालुका वाईज कॅम्प जातलो परत उरलेल्या तालुक्यांचो. सर RDAच्या अंडर सेंट्रल एक स्कीम आहा लखपती दिदी म्हणून ताजेर कितें अपडेट आहा? ताजी आमी सगळ्या लखपती दिदीची आमी प्रोसेस चालू केल्लो आसा. तांकां क्लस्टर लेवलाचेर तांची अवेरनस क्रिएट करपाचें चालू केल्लें आसा. आनी जी विलेज ऑर्गनायजेशन्स आनी जी महिला आसा ती फक्त थावजंड्सांनी दिता तर ती क्रॉस करपाक जाय, तांचो टर्नओवर वाडोवपाक जाय आनी तांणी बिगर सेक्शनांनी वचून घेवपाक जाय. MSME रजिस्ट्रेशन घेवन नॉट ओन्ली लोकल लेवल बट ऑल्सो नॅशनल एंड इंटरनॅशनल लेवल तांणी बिजनेस करपाक जाय ह्या कॉन्सेप्ट तांकां सांगिल्लो आसा. कोण येयला फुडें पार्टिसिपेट? They are now made aware and some Procedure of them चालू. are there already in this, which we are tapping them together and making them aware more and more ladies are invited.